نناي نعقات موطواط أصابعن صناح ترى الله خوي تبع لزي صوم كوين نمبر زبل صالني نبل كوينا أتا قد فاب صوم غير خيت الزاربني صوم كوين نمبر نعخدا نبل وا صوم تزيكم كمنافق يدلك أتا قد فسك صوم مدر خمسة تزاربن الناس بلالو صوم كاي كوينا كمنافق يدلنا እግዚአብሔር ታይዝረዘለም ጾም ኮይን በርና አኻዳ ጽናህላ ጾም ተሕለፍ ክንራኸብ ኮይና ትብል ተኾን ካሲ ከመይ ጾምኩም ክቀበሉ እግዚአብሔር ከመይ ተቀበሉ ይብለና አለው እግዚአብሔር ማለት ነው እስከ ናይነ ነው እንመልከቶም ክንዴ ጾይሞም ክንዴ መዓልቲ ንሕና ክንዴ ጾይምና ሕጂ ጽራይ ሕጂ ታጌርና ታለጡትና እዙ ካባነ ዝፍጸም ቆይ ዝጸውም ይንበር ሰዓት ይዝርኢ ساعات ندي كوينو امبر بصوميس انت يربح زبل يبلنا كبريون بسلاسي يخبر يمسكن املاك موسى يخبر يمسكن املاك موسى بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين ليكاوت بيت كريستيان أبوتات كاساوس كمون دياقون أبوتات أديتات حواتحات كمون እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ሕፃናት ከመሐዲርኩም ከመያለኹም ከመመጽኹም ቅዱስን ኃያልን ብሩኽን አምላኽን እግዚአብሔር ዘኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አራይ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ካብዚ ዝተነበበ ወንጌል ካብውን ሕፅር ዝበል ደቃይቅ ክንዘራረቢና አምላኽና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡን እንዛረቦን ህይወት ንበረኸት ንፈረኸ ገብረልና ናቱ ሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና አረስቱ እንታይ ነይሩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 16 ነይሩ እንታይ ዝብል አርስ ነይርዎ كتصوموا كلهم سي كم تم جبوزات أيتخوني أنيران وصوبات تصوموا يتكونوا كما مدلوان كتصوموا كلهم كم تم بسبات صوم تخمزخونهم أنت خفلتو قصوم زات أملو كم آتم أيتخونوا نسخاتكم جنا كتصوموا كلهم أتبصور زري أبوهم نسير آيكم ما بدحريهم بقلت كخفلكم زبلي أزي أرست زي بفلاي كل تعينت صوم يزلون نأواج صوم الله بولك تصوم ناي فقاد صوم الله أبز نأواج صوم سبن تفلت أكاد أجمع يبولون أبتناي ولك تجبر صوم جين أنا كنت صوم يزلخو سبعة كويات يزلخو نسخاك كم زي هتجبر أركبك أنا خمسة جبرني قالت خوينا ما نصبح يسرحني صوم يزلخو كم يزلخو اتودخا خو مخبلين كلهم يمصادق يزلو يحبر يزلو معناتي كوم زغبر سب دما ካብ እግዚአብሔር በረኸት ይብሉን ስለዚህ ክጾሙን ከለኹም ሲ ከምቶም ጾም ተኸም ዝኾን ንኸፍሉጥ ኢሎም ገጾም ዘጸምሉ ከም አቶም አይትኹኑ እኳዳ ገጽካ ኪ ተሐጸብ በዘይት ድማ ተቀባ ይብል ዘይት ይወዘለብዚ ወላ نحنا بدرقك ولا نزيت توسدنايو زيت تباهيل زلو ግን ንፍቅሪዩ ኣብቲ ትርጓም ማለት እዩ ክጾም ከለኻ ጾምካ ብዘይ ፍቅሪ ትርጉም ስለዘይ ይብሉ ስለዚህ እዛ አረስሎሚ ወሲድና ያለና ኣብ ጾም 40 አይና ዘለና መበልክ እንደ ጾምና ኣለና ዝሓለፈ ጾም እንታይ ኢልና ዘወረደ እምላአሉ አይሁድ ሰቀሉ ወሚመ እያመሩ እግዚአ ኩሉ ዘያሃዩ በቃሉ ቅዱስ ያሬድ ነትኻብ ሰማያት ዝወረድ ንዑ አይሁድ ሰቀልዎ ወሚመ እያመሩ እግዚአ ኩሉ ናይ ኩሉ ጎይታ ምዃኑ እንተ ዝፈልጡ ኒሮም ዘያሃዩ በቃሉ ንኹሉ ህይወት ዝህብ ንኹሉ ዝፈጠረ ከም ዝኾነ እንተ ዝፈልጡ አይሁድ አይምሰቀልዎ ኒሮም ግን ዘወረደ እምላአሉ አይሁድ ሰቀሉ ነትኻብ ላዕሊ ዝወረደ ንዑ እንታይ ገይሮም አይሁድ ንዑ ሰቂሎሞ ስለዚ ካብ ሰማያት ወረደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ተሰቅለ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ መቃብር መግነዝ ፍትሑለይ መቃብር ክፈቱለይ ከይበለ በሓይሉን ብስልጣኑን ተንስአ ድሕሪ 40 መዓልቲ ድማ ናብ ሰማያት ዓረገ ተስፋና ድማ እንታይ ኣሞደታ
كمتنا بسمي هذا عرقو تخجبري مودتا نخلاتنا خفردنا دمان عبز مدري كما تصير سلازي زوارة دمالت كاب سمايات كم زوارة نقل تصلو قدام عايز النبرة سوموني إذا خلاص سومن تايبان قدست يبان سلازي لو من تاينا تحزو قدست الله صوم كالله صوم تاي مالتي صوم دا صومي صوم تاي موتر قول تاي ما هون لك أنا صوم دا صوم ياخذون نزل حاجة هو أتصوم جزيو قلنا بانا سلزم صانايو فلطينا ترجمة زليون هيكونن أتك ألجن كابي يمسيو صوم زبل ناتو زي نابع على زخونة قص اللوا زخونة قال قص اللوا زخونة السم قص اللوا ما بقص مالتي إذا صوم دمان ناي صوم زبل مسرة أو زخونة قص اللوا كقصة سنكون تاي زبل صوم يبل مجمرتا صوم يصوم إذا أبقى قابي بهال نوس أنقص دما صويمات كابز وصي مالتي صويمات صوامي صومان صواميان صواميت صومات صواميات ما تصوم صومت مدبل يبهال صوم زمد زر إذا صوم زي ناي صوم زبل ناتو زمد زر إيو صومتك أصحابي زر يبهال زخونة قال كاب كم زي زمص قداسين تيلنا طريزر يبهال قداسا يقدس قدسو قدوس قداسي قدوسان قداسيان قدس قداسيت قدوسات قداسيات مقدس مستقدس قدس مدبل قداسيت طريزر قدوس زمرزر قدس لاسيت كومنا بلي خير معناته ስለዚህ ጾም እንብለ ዘለና ናይ ጾም ዝብል ናቱ ዘመርዘር ስለዝኾነ ስለዚህ ጾም ማለት በቋንቋ ትግርኛ ከነም ጾም ከልና ድማ ምግዳፍ ምሕራም ዝብል ትርጉም ዘለዎ እዩ ስለዚህ ሎም እንታይና ክንማር ሕጂ እዚ ወቅት እዚ ቅድስ ይልና ሓቀይ ቅዱስ ያሬድ ዝሽሞ ሲያመ ስለዝኾነ ወቅቱ ድማ ኣብ ጾም ዝርከብ ስለዝኾነ ስለዚህ ጾምን ቅድስናን ሰለስተ ዓይነት ቅድስና ኣሎ ካብ ናይ ባህሪ እግዚአብሔር አውፂና ማለት እዩ ናይ መላእክት ቅድስና ኣሎ ናይ ሰባት ቅድስና ኣሎ ናይ ቦታ ቅድስና ኣሎ ሰብ ንቦታ እንታይ ገብረ እዩ ይቅድሶ ቦታ ድማ ንሰብ ይቅድሶ ስለዚህ እዚ ሰለስተ ዓይነት ነገር ቅድስና ኣሎ ኣብ ሰባት ወላ እኳ ዝተፈላለየ በብደረጃ ቅድስና እንተሃለወ ኣብ ሰባት ወኪልና ክንዛረብ ከልና ግን ሓደ ቅድስና ንሰባት ንህብ ሓደ ቅድስና ንቦታ ንህብ ዝቦታ እንታይ እዩ ማን ቀድስዎ ማን ቀድስዎ ሰብ ንቦታ ይቅድሶ ኢልና ምሽ ቦታ ከንታይ ገብሮ እግዚአብሔር ንሰብ ይቅድሶ ሰብ ድማ ንቦታ ይቅድሶ እቲ ቅዱስ ቦታ ድማ ካብቲ ቅዱስ ቦታ ዝኾነ ነገር ተወሲድካ መልሲ ይቅድሰካ ካብ ቅዱስ ቦታ ጸበል ተወሲድካ እንታይ ገብረካ ካብ ቅዱስ ቦታ ማይ ተወሲድካ መን ስለ ዝቀደሰ መን ስለ ዝባረኸ ማለት እዩ ንስ ሕጂ እዚ ሎሚ ንመሃሮ ዘለና ድማ ከምቶም ጾምቲ ምዃኖም ክፍለጡ ገጾም ዘጸምሉ ከምኣቶም ኣይትኹን ዘሎቲ ኣርስትና ብዙሕ ግዜ ጾምና ኢና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከም ጾም ዝነውሑ እውን የለን ካብ ዓመት ዝበዝሐ ጾም እዩ ግን ኣጾማትና ብዙሕ በረኸት ኣይንረኽበሉን ስለምንታይ ከምቲ ዝግባአና ጌርና ስለ ዘይንጸውም ብርግጽ ካብ ምግቢ ንኽልከል ንኸውን ሰዓታት ንቆጽር ንኸውን ግን ኣብ ልብና ዘሎ ክፍኣት ስለ ዘይነውጽእ እግዚአብሔር ድማ ናይ ልብና ክፍኣት ስለ ዝርኢ ነቲ ንጾም ጾም ኣይርዮን እግዚአብሔር ኢሳይያስ ነቢ እንታይ ይብል እቶም ህዝቢ ሓጅቶሞ እግዚአብሔር ብዛዕባና ግድ ዘይገብር እንተደኣ ኮይኑሲ ንምንታይ ንጸውም ንምንታይ ርእስና ንሕስእ ንምንታይ ንጎድእ ኢሎም ንስን እግዚአብሔር ሓጅቶሞ እግዚአብሔር ሽዑ እንታይ ይመልስሎም እቲ መልሲ ናይ ኩላትና መልሲ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር እንታይ ይመልስሎም ሽዑ እቶም ህዝቢ እግዚአብሔር ዘይርእየና እንተደኣ ኮይኑ ስለምንታይ ጾምና ምንታይ ንጸውም ዘይምልሰልና እንተደኣ ኮይኑ ንሱ ግድና ዘይገብር እንተደኣ ኮይኑኸ ስለምንታይ ነፍስና ሓሳእና እናበሉ ይሓትለው እግዚአብሔር ግና ከምዚ ይብሎም ኣሎ እንሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ይኹም እትገብሩ ዘለኹም ብመዓልቲ ጾምኩም ተግባርኩም ይኹም እትገብሩ ንጉዛኣትኩም ድማ ትገፍዑም ኣለኹም
كتصومون كلهم تبقاسون تكراخرون بحسم قصتي تواقعون عليهم صلاتكم أبلع علي كم سمع غيركم أي تصومون يخم زلهم سكب حالين دقا ماذا قال زيا صلاتكم أبلع علي كم سمع غيركم لومي أي تصومون يخم زلهم እግዚአብሔር ዝምልሱ መልስ ማለት እዩ እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምን እታ ሰብ ንነፍሱ ዘሕሳኣላ መዓልትን ከም ዝመሰለ ድዩ ከም ሰልሰላ ርእስኻ ምድናንን ክሻን ሓሙኽሽትን መንጸፍካ ምግባርን ነዚ ዲኹም ጾምን እግዚአብሔር ዝቕበሎ መዓልትን ትብሎ ዘለኹም ምክንያቱ ጾይምና ኢና መንጸፍና ገዲፍና መረት ደቂስና ኢና ንምንታይ ደሞ ዘይምልሰልና ትብልለኹም ነዚ ዲኹም ጾም ትብሎ ዘለኹም ይብል እግዚአብሔር ሽዑ እንታይ ልምልስ እግዚአብሔር እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ስዕብ እዩ ይብል እግዚአብሔር ዝፈትዎ ጾም ሓደ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ ሓደ ነርዑት ባርነት ምዝላቕ ማለት ስለቶም ውጻዓት ምዝራብ ኣፍ ሙኻን ተወጽዕና ረኣኻየ ሰብ ኣይግድሰንን ዘይምባል እግዚአብሔር ዝፈትዎ ጾም እዚ እዩ ሓደ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ ክልተ ንጥቁዓት ምውጻእ ሓራ أرعت بارنت زبلة مسبار إنجراهم نتومي ممكال نتوم ستصدد دخاتات أبيتكم مقبال مخام كلها تصدقين هذا الأمر عروق أنت رأهم مخدان شو أنت في الحنتي نزمتكم كم محجاز زي محباي أبي سكب حد عنده ولا زغال زيا نزمتكم كم محجاز زي محباي أي زرع جنزكم الزدور زلا أصوّع علّه مالتي እግዚአብሔር ካን ታይብላሎም ኣብ ግዜ ጾምኩም ሲ ንዘመድኩም ካብ ምሕጋዝ ትሕቡን ተዳኺንኩም ሲ ከመይ ለጸምኩም ክቕበሎ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ከመይ ገይረ ቅበሎ ሽዑ እንታይ ይብል እዚ ነገር ተዳገርኩም ግን ሽዑ ብርሃነይ ከም ፀሓይ ንግሆ ኮይኑ ክበርሃልኩም እዩ ናይ ፀሓይ ንግሆ ደስ ኣይትብልን መራራ ኣይኮነትን ጥዕምቲ እያ ሽዑ ብርሃነይ ከም ፀሓይ ንግሆ ኮይኑ ክበርሃልኩም እዩ ምሕዋይኩም ቀልጢፉ ክመጽእ ጽድቀይ ቀቅድሚኹም ክኸይድ ክብረይ ድማ ደጀንኩም ክኸውን እዩ ሽዑ ክትጽውዑኒ ኣነኻ ክምልሰልኩም ክትእዊኢኹም ኣነ እውን እኔኹ ክብለኩም እየ ነርዑት ባርነትን ንናይ ንዕቀት ምውጥዋጥ ኣጻብዕን ንሕማቕ ዘረባን ካብ ማእከልኩም እንታርሓቆም ያሰምዑ ማለሆም ነርዑት ባርነትን ንናይ ንዕቀት ምውጥዋጥ ኣጻብዕን ጽናሕ ጥራ ኣለኹ ይትበል እዚ ጾም ኮይኑ እምበር ዝብል ሰለኒ ንብል ኮይና ኣታ ግደፍ ኣብ ጾም ገለ ከይተዛርበኒ ጾም ኮይኑ እምበር ንዓኻ ዳ ንብል ዋ ጾም ተዘይከውን ከምናፍቅ ይድልካ ኣታ ግደፍ ኣብ ጾም ምድሪ ከምዛ ተዛርበና ዝብል ኣሎ ጾም ከይኮነ ከምናፍቅ ይድልና እግዚአብሔር ታይ ዝርዝ ዘሎም ጾም ኮይኑ እምበር ንዓኻ ዳ ጽናሕታ ጾም ትሕለፍ ክንራኸብ ኮይና ትብል ተኾይንካሲ ከመይ ጾምኩም ክቕበሎ እግዚአብሔር ከመይ ክቕበሎ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ማለት እዩ ንሕማቕ ዘረባን ካብ ማእከልኩም ታርሓቆም ብርግጽ ኣብ ገጾም ከም ዝበልክዎም ጾም ኮይኑ እምበር ዝበሃል ዳ ብዙሕ ነይሩና ኢና ኢልናስ ንስተግሮ ነገር ኣሎ ኣብ ግዜ ጾም ተዘይብሉ ግን ህይወትና ንፈልጣ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ኣብ ግዜ ጾም ይኹን ኣብ ግዜ ጾም ኣብ ዘይብሉ ሓደ ነገር ይዝደል እግዚአብሔር ንሱ ድማ መንገዲ ቅድስና ምኻድ እዚ ምጽራፍ ምንዓቕ ሕማቕ ዘረባ ካብ ማእከልኩም ኣርሑቕ ዝብለና ዘሎ ኩሉ ሰዓኹም ገብሮ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ይብል ንጭኑቕ እንተ መቐልኩም ንጥሙይ እንተ ኣጽገብኩም ሽዑ ብርሃንኩም ኣብ ጸልማት ክበርህ ጸልማትኩም እውን ከም ፀሓይ ቀትሪ ክኹላዕ እዩ ኣነኻ ንኹሉ ግዜ ክመርሓኩም ብጽቡቕ ነገር ከጽግበኩም ጥዕናን ሓይልን ክህበኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ከም ዝሰተየ ኣታኽልትን ቶም ጀርዲን ዘለኩም ትፈልጥዎ ከም ዝሰተየ እንታይ ኣበይ ነይረ ከም ዝሰተየ ኣታኽልትን ከምቲ ማዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይን ክትኮኑ ኢኹም በቃ ኩሉ ሳዕሲ በረኸት ዘለኩም ማለት እዩ ገዛኹም ሲ ሓጎስ እምበር እንታይ ይባል ባእሲ ዘይብሉ በረኸት እምበር መርገም ዘይብሉ ጥዕና እምበር ሕማም ዘይብሉ ሲ ክገብረልኩም እየ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ህዝብኹም ነቲ ቀደም ዝዓነወ ኣብቲ ናይ ጥንቲ መሰረት ክነድቅዎ እዮም ህዝብኹም ንስኻትኩም ከዓ ነደቕቲ ፍሩስ ቀጽርን ሃነጽቲ ገዛውቲ መዕረይትን መንገድን ተባሂልኩም ክትስመዑ ኢኹም ሕጂ ብርግጽ ቤተ ክርስቲያን ናፋሒሉ ኩሉ ሰብ ተዳኺሙ ፈሪሲ ዘሎ ንሕና ግን
أفرس زي كنا مرسنا أفرس زي كنا خنكون زلنا زي هانت خنكون علينا مالتي إذا ولا بقلبة زي حجزنا أبجزت أم بنجور السنة مقبرات إجزي أبير ناتنا سمعوا غير يخالي شو قص إل تايبل بس إدك تسرع حدا وكايل بون تصوم يوم منبر بس إدك تسرع علن إذا كابان زفت كويس تصوم منبر ساعات يزرين ساعات إنده كوينو منبر بس أم يسين تاي ربح زبلي بلنا حجدا وايد صوم دا خيران دا خير ردتنا والحجيرنا واي ودي هذا صوم نسوت راي زربانا صوم دا خيلا دروكو خلت صوم نجيرنا خير ردنا أما خير ردنا ما خدنا صبولي كردنا كله تصوم سي صوم كاس لزو عالكا ملو معالتي كمجبس لاستخلكلكا اجزي ابير نسو يكون زري لعل كل زري اجزي ابير نسو ولا تقبل التهلوم قل لعل كل ناتنا لوط زري لوط قدم مصامنان كيصومنان لوطنا حار تدا خوينو حسابنا بزعبا مغب طراي تدا خوينو حجدا اخيدا ساعات ري تريفا كندزو خوينا بزعبا مغب طراي دا خوينو انت خوينم لوط زبحال يبلون እግዚአብሔር شو انتايبل بصدق زطرع حدا كيبلكمن بصدق زطرع يبلكمن بحق زمغوت اكو يبلكمن اب كنتنا توكلوا حاسوت كا تزاربوا حاسوت تزاربوا اكاي تطنسو حطيات كا تولد لكم يبلمم انقاقحو قبل تحقفوا على باسارت كا تعلموا على باسارت ماتم كعلم زغل يلن ግን تتغبرو كفات سي ايطقمكم ان مالت نبر على باسارت زئل لما يكون مالتي اتي كاب انقاقحوكم زبلع يموت كابتن انقاقحو استولد دما مندلتو دما يوص على باكم كدان ايكونن زغبركم وتنكل ايطقمكم ግብርኹም ግብረ ዓመጻ አሎም እከይን ምግባር ትጎዩ ንጹህ ደም ንምፍሳስ ትቀዳደሙ ሐሳብኩም ሐሳብ እከዩ ኣብ ዝኸድኩም ወዘበለም ጥፍአትን ዕንወትን አሎም ንመንገድ ሰላም አይትፈልጡዋን አባካይዳኹም ቅንዕና የልቦን ንመንገድታትኩም ትጠዋዊዎ እቲ ቡ ዝኸይ ዘበለን ንሰላም ኮቶ አይፈልጣን እግዚአብሔር ነዚ ንሱ ዝብለና ዘሎ ንዑ ክንገብር ሓይልን ብርታዑን ይሃበና ስለዚህ ኣብ ግዜ ጾም ይናዘለና ከማና ጾም የለን ንጾም ዝሕሊ የለን ከማና ገር ንስርዓት ዝከላኸል የለን ግን ንጽድቅ አይትደሊዋን ዘለኹም እስኪ ናይነ ነው እንመልከቶም ክንደይ ጾይሞም ክንደይ መዓልቲ ንሕና ክንጾምና ሕጂ ጽራይ ሕጂ ታገርና ተለውጥንቲና ይትረፋ በሃገር ኣብ ዓለምሲ ኣብ ገዛና ኣብ ህይወትና ለውጥ ኣሎ ዘምፀና ያሎ የለ ለውጥ ዝገበርና መግብ ምቅያር ጥራዩ መግቢ بمقيار ترايك ام هيوت ايكونن عبيت يلنون سلازي እግዚአብሔር ካባና ዘደዘል ልክ ከም ሰብ አነ ነው ከጥፋአኩም ይልወምሽ شو انت جيرم ام معرف ثالث ተመልከቷ ዮናስ እኮ ጽቡ ንፍዕ ሰባኺ ነበረን እግዚአብሔር ነዛ ከተማ ከጥፋ ይሉስ ማእተው ይብላ መውጥ ይብላ እዚያ ደርቢለን ከይዱ በቀብታለሁ ከምዚ አቀባጢሩ እግዚአብሔር ከምዚ ይሉስ አይ ነገረምን ከጥፋአኩም እግዚአብሔር ከምዚ ይሉስ ድርቢያ ቢለም ተዘረባ ከይዱ شو انت جيرم نسوم ግን ካብ ንጉስ ጀሚሮም ክሳዕ ተራሰብ ካብ እንስሳ ጀሚሮም ኩሎም ክሳዕ መርዓት ከይተረፈት ኩሎም ታገብር ጀሚሮም ክጾሙ ጀሚሮም ሽዑ እግዚአብሔር እንታይ ይብል ካብ ክፍአት ካብ ክፉእ መንገዲ ከም ዝተመለሱ ምስራአየን እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገይሩ ሓሳቡ ቀይሩ እቲ ኣብ ልዕሊኦም አንጸላልዩ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር መቅጻዕቲ እና ራእይ ወስ ካብኦም ከይዱ ማለት እዩ ስለዚህ አባና يترفع على عالم زلوا يترفع بيت كريستيان زلوا سي أب جزانا زلوا تقطع خرحنا كنرح أكلنا مالته إذا ناتنا تأجم منبر نايس حيل زي مهل لوا يكونن برجت صوم تقم اللوا حيل خال اللوا نابنت موسى 4 معلت صيمون تاي طيبو لا طيب 4 معلتي نحن هني نصوم مزيد صوم ترى حمسان حمشتن بعسد حمشتن بولطينا جنس جبرنا نجري لنا عامت نصومه قل له طير أنا مالتي ስለዚህ ሙሴ 40 መዓልት ጾይሙ ጸላት ተዋሂቡ ኤልያስ 40 መዓልት ጾይሙ በሰረገላ እሳት ናብ ሰማይ አድርጎ ዳንኤል 3 ጾሙን ጾይሙ ቅዱስ ገብርኤል ካብ ሰማይ ተላእኹ መጽይዎ መልአክ መጽይዎ ብዛዕባ ነገረ ክርስቶስ ብዛዕባ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝፍጸም ብዛዕባ ልደቱ ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ምፍራስ ኩሉ ተገሊጹሉ ማለት እዩ ናይ 3 ጾሙን ጾሚ ካብ አፍ አናብስ ድሒኖም እቶም ሰለስተ መንእሰያት ጥረ ምረበሊዖም ታኮይኖም ካብ እሳት ድሒኖም ዳንኤል ጾይሙ ካብ ድሒኖም ካብ ጉድጓድ ካብ አፍ አንበሳ ድሒኖም
ሰብኣነ ነወይ ጾይሞም ካብቲ ዝመጾም ዝነበረ ቁጣዕ እንታይ ኮይኖም ናትና ጾም ካብ ምንታይ ድሒኑና ሕጂ ክስና ኣብቲ ጾም ኣይኮነን ኣብ መን እዩ ኣብቲ ኣጻወማና ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ወነጸረ እግዚአብሔር ለዓለ አብየል ወለዓለ መስዋዕት ይዝብል እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ አብየልን ኣብ ልዕሊ መስዋዕቱን ተመልከተ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ ንጾምና ጥራይ ዘይኮነ ንዝርእሲ ከመይ ንጸውም ኣለና ይዝርኢ ስለዚህ ከምዛ ቀዲና ዝገልጽናዮም ኣብ ግዜ ጾምኩም ሲ ተግባርኩም ይኹም ትገብሩ ዘለኹም ካብ ምባል እግዚአብሔር ይሕና ከም ቀደምና ንጸውም ተዳ ኮይና ከም ልምዲ ጾም ስለ ዝኾነ እንተ ዘይጾይመ ዳ እሞ ሰብታ ከብለኒ ዋ ኮሚልና ጥራይ ንጸውም ተዳ ኮይና ትርጉም የብሉን እሞ ጾምና ሐቀኛ ጾም ክኸውን ኣምላኽና እግዚአብሔር ይደግፈና ወስብሐት ለእግዚአብሔር